हामबाय तिनियो चिनि दलपति एडिसी ब्लेसने तिनियो चिनि बुबाग्रानि आइडियोलॉजी आके जे बुबाग्रानि सामुं तांमनो हामया ये आके जे चिनि ग्रेटर त्रिपुरालैंड न हामया ये बा सामुं नांख्रु निहे फाइनाय चिनि ताकुरक न तिनियो आं गन्डाचरा डिविजनल नि उंये तिनियो ब्राउनो आइनि खाफां खाकसामो याफायो आके आं ब्राउनो हामयामो याफायो गन्डाचरा डिविजनल नि उंये आं ब्राउनो खाबाय खुबायके लामसो खाकसाहा आरो बे तिनियो रो जॉइनिंग खेफेनेमा चंनो पालरी फेनेमा तिनियो टोटल उहा 35 परिवार ভোটার কে বো 75 ভোটার তিনিও আং আমাদের ত্রিপুরা মুঠা আমাদের মহারাজার নেতৃত্বে যে আজকে জয়েন্ট প্রোগ্রামে আমাদের এই এলাকা অত্র এলাকার গন্ডাছড়া তথা দলপতি ভিলেজ জিপির আন্ডার টোটাল চুকিদারপাড়া অন্তর্ভুক্ত জিপিতে ইন টোটাল সিপিএম এবং বিজেপি আইপিএফটি থেকে দল ত্যাগ করে বর্তমানে আমাদের এই ত্রিপুরা মুঠা দলকে তারা মনোনত এবং খুশি হয়ে আমাদের নীতি আদর্শ যেটা ত্রিপুরা মুঠার রাজার নেতৃত্বে যেটা যে মুঠাতে তারা খুশি হয়ে এখানে সক্রিয় কর্মী হিসাবে কাজ করার জন্য তারা উদ্যোগ নিয়েছেন এবং এখানে প্রকাশ করেছেন সাথে সাথে তারা টোটালি এখানে 35টি পরিবার এবং ভোটার হচ্ছে প্রায় 75 জন তারা আজকে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে সিপিএমএ এবং সে বিজেপির রাজনৈতিকগত তাদের যে নীতি আদর্শকে ঘৃণা করে আমাদের দলীয় আজকে তারা যোগদান করেছেন এবং আমাদের দল আজকে গন্ডাছড়া সাব ডিভিশনের মধ্যে মাননীয় আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব এবং আমাদের ইউথের সেক্রেটারি এবং অন্যান্য নেতৃত্বরা উপস্থিত আছেন এই সভাতে তারা আজকে পদত্যাগ করছে আমরা এই পদত্যাগ যারা করছেন তাদেরকে সাদর আমরা আমন্ত্রণ বা নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং তাদেরকে আমরা দলে আমরা বরণ করে নিচ্ছি আজ থেকে আমরা ঘোষণা করব আমাদের দলে যারা আছেন সেই বিজেপি হোক সে সিপিএম হোক সে আইপিএফটি नरियां आं बिजेपिनि जनजाति मोर्चानि अफिस सेक्रेटारि आं जे टिप्रामाव थानो हामिया फाइमानि कारण के बसे जे दीर्घ बছর जे बामफ्रोम सरकारथ जे ता चले तनाय सरकार रुलिं जे ता बिजेपि आइपिएफटी सरकार सामुं जे ता तां फाइमानो तुलना खे जे महाराजानो नायनेमि महाराजानि जे सामुं दिंखे आं नुगया उनके महाराजानो बिनि जे काउरिखे बुरा काउनि मते बो या फुसु आंबो ये आबो महाराजा देखे पार्टी तांने रो जों बबे सरबारके नुया खोता उन प्रथम नु आंबो ये जों महाराजा न मा खामे हा महाराजा न जों 20 गाम पंचायत फोर जों नांख्रुम ये जों रगो जारा 35 परिवार 75 भोटार जों रगो संगठन के जों रो जोगदान के जों चिनि टिप्रा मथा महाराजानि दल चिनि थिनांनि लामा के हाचोक न जे चिनि बुबारा के हाचोक से जों न टिखो मैने हे जों आशा खेयो ओ आशा न महाराजा पूरण खेने हे जों पूरा के जों साख थायो जों खाबु थायो जों टिप्रामाव थानो जों जोगदान के हा आमो ये जों ट्रेफो सानाय आं ट्रेफो मेसेज होनाय जे चिनि जारा बाकी जारा जेमेमो संगठन दंनाय राव ब्रफो जों देखे तारातारि फाये बो टिप्रामाव हा फाये जों बाय बाके सामुं तामो बा ये जों आबनो ट्रेफो काबो आरो हे बो आं थाया थासो गाव सामले रनो